श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री उमामहेश्वराष्टकम्। पितामहशिरच्छेद प्रवीणकरपल्लव नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। निशुम्भशुम्भप्रमुख दैत्यशिक्षणदक्षिणे नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। शैलराजस्य जामातः शशिरेखावतंसक नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। शैलराजात्मजे मातः शातकुम्भनिभप्रभो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। भूतनाथ पुराराते भुजङ्गकृतभूषण नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। पादप्रणतभक्तानां पारिजातगुणाधिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। हालाशेषदयामूर्ते हालाहलसद्गल नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। नितम्बिनि महेशस्य कदम्बवननायिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। श्रीगणपति उमामहेश्वर देवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत्
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री उमामहेश्वराष्टकम्। पितामहशिरच्छेद प्रवीणकरपल्लव नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। निशुम्भशुम्भप्रमुख दैत्यशिक्षणदक्षिणे नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। शैलराजस्य जामातः शशिरेखावतंसक नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। शैलराजात्मजे मातः शातकुम्भनिभप्रभो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। भूतनाथ पुराराते भुजङ्गकृतभूषण नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। पादप्रणतभक्तानां पारिजातगुणाधिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। हालाशेषदयामूर्ते हालाहलसद्गल नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। नितम्बिनीमहेशस्य कदम्बवननायिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। श्रीगणपति उमामहेश्वर देवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री उमामहेश्वराष्टकम्। पितामहशिरच्छेद प्रवीणकरपल्लव नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। निशुम्भशुम्भप्रमुख दैत्यशिक्षणदक्षिणे नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। शैलराजस्य जामातः शशिरेखावतंसक नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। शैलराजात्मजे मातः शातकुम्भनिभप्रभो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। भूतनाथ पुराराते भुजङ्गकृतभूषण नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। पादप्रणतभक्तानां पारिजातगुणाधिके
नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी हालाशेषदयामूर्ते हालाहलसद्गलो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर नितंबिनी महेशस्य कदम्बवननायिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी श्री गणपति उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री उमा महेश्वराष्टकम्। पितामहशिरच्छेद प्रवीणकरपल्लव नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर निशुम्भशुम्भप्रमुख दैत्यशिक्षणदक्षिणे नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी शैलराजस्य जामातः शशिरेखावतंसको नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर शैलराजात्मजे मातः शातकुम्भनिभप्रभो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी भूतनाथ पुराराते भुजङ्गकृतभूषण नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर पादप्रणतभक्तानां पारिजातगुणाधिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी हालाशेषदयामूर्ते हालाहलसद्गलो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर नितंबिनी महेशस्य कदम्बवननायिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी श्री गणपति उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं
द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री उमामहेश्वराष्टकम्। पितामहशिरच्छेद प्रवीणकरपल्लव नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर निशुम्भ शुम्भ प्रमुख दैत्यशिक्षण दक्षिणे नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी शैलराजस्य जामातः शशिरेखावतंसक नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर शैलराजात्मजे मातः शातकुम्भनिभप्रभो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी भूतनाथ पुराराते भुजङ्गकृतभूषण नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर पादप्रणतभक्तानां पारिजातगुणाधिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी हालाशेषदयामूर्ते हालाहलसद्गल नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर नितम्बिनीमहेशस्य कदम्बवननायिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी श्रीगणपति उमामहेश्वर देवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री उमामहेश्वराष्टकम्। पितामहशिरच्छेद प्रवीणकरपल्लव नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर निशुम्भ शुम्भ प्रमुख दैत्यशिक्षण दक्षिणे नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी शैलराजस्य जामातः शशिरेखावतंसक नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं
नमस्तुभ्यं महेश्वर शैलराजात्मजे मातः शातकुम्भनिभप्रभो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी भूतनाथ पुराराते भुजङ्गकृतभूषण नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर पादप्रणतभक्तानां पारिजातगुणाधिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी हालाशेषदयामूर्ते हालाहलसद्गलो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर नितम्बिनीमहेशस्य कदम्बवननायिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी श्रीगणपति उमामहेश्वर देवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री उमामहेश्वराष्टकम्। पितामहशिरच्छेद प्रवीणकरपल्लव नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर निशुम्भशुम्भप्रमुख दैत्यशिक्षणदक्षिणे नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी शैलराजस्य जामातः शशिरेखावतंसक नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर शैलराजात्मजे मातः शातकुम्भनिभप्रभो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी भूतनाथ पुराराते भुजङ्गकृतभूषण नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर पादप्रणतभक्तानां पारिजातगुणाधिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी हालाशेषदयामूर्ते हालाहलसद्गलो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर नितम्बिनीमहेशस्य कदम्बवननायिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी श्रीगणपति उमामहेश्वर देवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री उमामहेश्वराष्टकम् पितामहशिरच्छेद प्रवीणकरपल्लव नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर निशुम्भशुम्भप्रमुख दैत्यशिक्षणदक्षिणे नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी शैलराजस्य जामातः शशिरेखावतंसक नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर शैलराजात्मजे मातः शातकुम्भनिभप्रभो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी भूतनाथ पुराराते भुजङ्गकृतभूषण नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर पादप्रणतभक्तानां पारिजातगुणाधिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी हालाशेषदयामूर्ते हालाहलसद्गल नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर नितम्बिनीमहेशस्य कदम्बवननायिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी श्रीगणपति उमामहेश्वर देवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री उमामहेश्वराष्टकम्
पितामहशिरच्छेद प्रवीणकरपल्लव नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर निशुम्भशुम्भप्रमुख दैत्यशिक्षणदक्षिणे नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी शैलराजस्य जामातः शशिरेखावतंसको नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर शैलराजात्मजे मातः शातकुम्भनिभप्रभो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी भूतनाथ पुराराते भुजङ्गकृतभूषण नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर पादप्रणतभक्तानां पारिजातगुणाधिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी हालाशेषदयामूर्ते हालाहलसद्गलो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर नितम्बिनीमहेशस्य कदम्बवननायिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी श्रीगणपति उमामहेश्वर देवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री उमामहेश्वराष्टकम्। पितामहशिरच्छेद प्रवीणकरपल्लव नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर निशुम्भशुम्भप्रमुख दैत्यशिक्षणदक्षिणे नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी शैलराजस्य जामातः शशिरेखावतंसको नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर शैलराजात्मजे मातः शातकुम्भनिभप्रभो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी भूतनाथ पुराराते भुजङ्गकृतभूषण नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर पादप्रणतभक्तानां पारिजातगुणाधिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी हालाशेषदयामूर्ते हालाहलसद्गलो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर नितम्बिनीमहेशस्य कदम्बवननायिके
नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। श्री गणपति उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। अथ श्री उमामहेश्वराष्टकम्। पितामहशिरच्छेद प्रवीणकरपल्लव नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। निशुम्भशुम्भप्रमुख दैत्यशिक्षणदक्षिणे नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। शैलराजस्य जामातः शशिरेखावतंसक नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। शैलराजात्मजे मातः शातकुम्भनिभप्रभो नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। भूतनाथ पुराराते भुजङ्गकृतभूषण नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। पादप्रणतभक्तानां पारिजातगुणाधिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। हालाशेषदयामूर्ते हालाहलसद्गल नमस्तुभ्यं 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 महेश्वर। नितम्बिनीमहेशस्य कदम्बवननायिके नमस्तुभ्यं 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 महेश्वरी। श्री गणपति उमा महेश्वर देवार्पणमस्तु।